नमस्कार मु डॉक्टर देवाशीष मैथा रिमाटोलॉजिस्ट किम्स। आज मु आपनको आंकाइलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस विषय कहिबी। आंकाइलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस गोटे ऑटो इम्यून डिजीज जोथिरे कि आपनकर जो इम्यून सिस्टम भूल बाटे जाय कि आपनकर अंतर मेरुदंड हाड़ के प्रदाह बा इन्फ्लेमेशन सृष्टि करे जहा फल कि जेतेबेले ई रोग रे जने रोग रे पीड़ित व्यक्ति सकाळ उठिबे तांको अंतर मेरुदंड सिवियर पेन हो साइड चेंज कला मध्ये असुविधा हो हठात ना राति अधर निद भांगी जाई पारे एवं କିଛି ସମୟ ଚଲାବୁଲା କଲା ପରେ ସକାଳେ ଏହା ଆରାମ ଲାଗିପାରେ। କେବେ କେବେ ପେନକିଲର ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମ ଲାଗେ। ଏଇଭଳି ଯଦି ସିମ୍ପଟମ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ବା ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଏ ତୁରନ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଆପଣ ରିମାଟୋଲଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ESR, CRP, HIV, ଏକ୍ସରେ କିମ୍ବା MRI ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଡାୟଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇପାରିବ। ଥରେ ରୋଗ ନିରୂପଣ ହେଲା ପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ ଯେମିତିକି DMARD, NSAID, ବାୟୋଲୋଜିକ ଥେରାପି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।